Zdravo, dragi baštovani! Štetnici poput lisnih uši, mrava, gusjenica i drugi mogu uništiti vrt brže nego što mislite. Oni sišu sokove iz listova, prenose bolesti i slabe cijelu biljku. Ako se na vrijeme ne reaguje, plodovi postaju manji, a i manje ukusni. Zato ću vam danas pokazati i reći kako da napravite jednostavan prirodni sprej protiv štetočina, potpuno bez hemikalija, a sastojke vjerujem da već imate kod kuće. Dobrodošli na kanal Napravi lako. Evo kako. Kao znak podrške kanalu, lajkujte ovaj video i u komentaru mi napišite iz koje države me gledate. A recept je veoma jednostavan. Treba vam češnjak, 2 do 3 čena, usitnjena ili zgnječena. To ima jaka antibakterijska i antigljivična svojstva. Njegov intenzivan miris odbija lisne uši, gusjenice i mnoge druge insekte. Osim zaštite, pomaže biljkama da budu otpornije. Ljuta paprika. 1 kašika usitnjene suhe ili svježe ljute paprike sadrži kapsaicin koji iritira insekte i tjera ih sa biljke. Posebno djeluje protiv lisnih uši, gusjenica i paukovih grinja. Maslinovo ulje ili ulje bilo koje druge biljke. 1 supena kašika stvara zaštitni sloj na listovima, guši sitne insekte i njihova jaja. Omogućava da se sprej duže zadrži na biljci. A tu možete dodati i malo tečnosti za suđe koja pomaže da se ulje i voda bolje povežu. Djeluje kao kontaktni insekticid i razbija zaštitni sloj insekata. Sve to prelijte sa pola litre mlake vode i ostavite 24 sata. Nakon što odstoji, procijedite i dodajte još 1 litru vode. Smjes usipajte u bocu s raspršivačem i prskajte direktno po listovima, stabljikama i donjoj strani listova gdje se štetnici najčešće skrivaju. Savjet za prevenciju: jednom u 2 sedmice možete poprskati biljke blagom otopinom sode bikarbone, 1 kašika na litru vode. To mijenja pH površinu lista i sprečava razvoj gljivičnih bolesti poput pepelnice i plemenjače. Na ovaj način imate 2 rješenja u jednom. Jedno brzo i učinkovito protiv postojećih štetočina, a drugo dugoročno za prevenciju bolesti i napada ušiju. Ako vam je ovaj recept koristan, ne zaboravite lajkovati video, pretplatiti se i napisati u komentarima koje metode vi koristite protiv štetočina. Zdravo svima! Avgust je mjesec kada bašta izgleda najbogatije. Paradajz, paprike i krastavci puni su plodova i daju obilnu berbu. Međutim, upravo u ovom periodu biljke su iscrpljene. Zemlja je potrošila mnogo hranjivih materija, a visoke temperature i sušni dani donose dodatni stres. Baštovani se tada najčešće suočavaju sa žućenjem listova, opadanjem cvjetova, napadima bolesti poput plemenjače i pepelnice, kao i sa raznim sitnim štetočinama. Da bismo produžili berbu i sačuvali zdravlje biljaka do kraja sezone, potrebno je obezbijediti dodatnu, ali blagu i prirodnu prihranu koja jača imunitet, podstiče cvjetanje i stvaranje plodova. Najbolje je koristiti prirodne sastojke koje svi imamo kod kuće, jer oni ne opterećuju biljke, a istovremeno odbijaju bolesti i štetočine. A ako volite ovakve praktične i provjerene recepte za zdravu baštu na kanalu Napravi lako, evo kako, obavezno podržite kanal jednim lajkom i kliknite na pretplatu, jer na taj način zajedno gradimo baštovansku zajednicu gdje svaka biljka cvjeta i rađa obilno. Mi odmah sada prelazimo na recept. Za ovaj recept potrebna nam je kurkuma u prahu. U tjelicu sipajte 1 ravnu kašiku kurkume u prahu. Zatim potrebna nam je soda bikarbona. Također uz tjelicu sipajte 1 kaplanu kašiku sode bikarbone. Ova 2 sastojka promiješajte.
Zatim, sipajte 1 litru mlake vode. Sipajte postepeno miješajući kako bi se svi sastojci sjedinili. Sipajte rastvor u prskalicu i orosite biljke po listu stabljice jednom u 7 dana, najbolje ujutru ili predveče. Ako želite koristiti kao zalivanje, dodajte još 2 litra vode da rastvor bude blaži i zalijte oko korijena. Ovaj jednostavan recept ne samo da hrani paradajz, paprike i krastavce, već i smanjuje rizik od gljivičnih